Hey everyone, it's me डॉक्टर माइज़ा। प्रेगनेंसी यानी हमल और माँ बनने का एहसास और इन 9 महीनों का सफ़र शायद अब तक का सबसे खूबसूरत तजुर्बा है, न सिर्फ माँ के लिए बल्कि बाप के लिए भी। बाप बनना भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एहसास है। खुदा करे कि इस रूए ज़मीन पे मौजूद हर जोड़ा इस खूबसूरत तरीन एहसास को महसूस करे और औलाद जैसी नेमत से उसकी ज़िंदगी रोशन हो जाए। प्रेगनेंसी में औरत अपने अंदर इंतहाई अनोखे और ख़ास किस्म के ताल्लुक़ को महसूस करती है, जिसके वजूद से उसको बेपनाह मोहब्बत होती है। प्रेगनेंसी आपके जिस्म में कई तब्दीलियां पैदा करती है, मगर इन चेंजेस को एडजस्ट करने और नॉर्मल करने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है आपकी खुराक, क्योंकि ये खुराक ही है जो आपके अंदर पलने वाली जान की नशोनुमा करेगी और उसे सेहत और सलामती के साथ इस दुनिया में लाने का सबब बनेगी। आपके बच्चे की सेहत का दारोमदार उस वक्त की खुराक पे है जो आपने इन 9 महीनों में ली होगी। हेल्दी और बैलेंस डाइट यूँ तो अहम है ही, मगर प्रेगनेंसी में ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कमी बेशी आपको और आपके बच्चे को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए टॉप 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट देखते हैं जो प्रेग्नेंट औरतों को कतई अपनी खुराक में नहीं लेनी चाहिए। ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनके लेने से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है और इस हद तक कि कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है, तो प्लीज़ इनसे एहतियात बरतिए। नंबर 1, पाइनएप्पल यानी अनानास। पाइनएप्पल में मौजूद ब्रोमोलेन, जो कि एक एंजाइम है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि सर्विक्स को सॉफ्टन और मुलायम करके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, यानी वक्त से पहले दर्दों का बायस बनता है। पाइनएप्पल खाने से अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि न सिर्फ माँ बल्कि बच्चे के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा अगर पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो ये जिस्म से पानी को कम कर देता है और लूज़ मोशंस यानी डायरिया भी हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको मैक्सिमम अवॉइड करें। नंबर 2, हनी यानी शहद। शहद में कई बार बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो बॉटुलिज्म कॉज करते हैं। बॉटुलिज्म एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा अक्सर शहद में और भी कई टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए शदीद नुकसानदेह है। ये टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे माँ के पेट में मौजूद बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और 1 साल से कम बच्चे को भी, यानी 1 साल से कम बच्चों को भी शहद देने से गुरेज करें। नंबर 3, अनपास्चराइज्ड मिल्क यानी ऐसा दूध जिसको उबाला ना गया हो। आप हमेशा पास्चराइज्ड मिल्क इस्तेमाल करें, जो कि टेट्रा पैक्स की सूरत में बासानी हर मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन अगर आप अनपास्चराइज्ड मिल्क ही ले सकते हैं, जो कि अमूमन फ्रेश मिल्क की सूरत में आता है, तो मेक श्योर कि आप उसे बॉयल करके यूज़ करें। बग़ैर उबाले दूध को कभी ना पिएं, क्योंकि बग़ैर उबले दूध में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लिस्टेरियोसिस और कैम्पलोबैक्टर जैसे बीमारियां पैदा करते हैं। ये पैरासिटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि आपके होने वाले बच्चे को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस में अक्सर प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, यानी बच्चा वक्त से पहले या 7 महीनों से पहले पैदा हो जाता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस बच्चे की बिनाई ख़त्म करने और उसके सुनने की सकत को ख़त्म करने का बायस बनती है, यानी बच्चा पैदा होने पर ना देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके अलावा ये बीमारी उसकी ज़हानत पर भी असरअंदाज होती है और उसे फ़िक्री तौर पर माजूर बना देती है। इसके अलावा उसकी नशोनुमा को भी रोक देती है और ऐसा बच्चा आम बच्चों की निस्बत बहुत कम वज़न का पैदा होता है, यानी बहुत कमज़ोर। नंबर 4, रॉ मीट यानी कच्चा पका हुआ गोश्त। प्रेगनेंसी में अगर आप गोश्त खा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी किस्म का हो, लैम या बीफ, मेक श्योर कि वो अच्छी तरह पका हुआ हो और कहीं से भी बिल्कुल कच्चा ना हो, क्योंकि अगर वो कच्चा पका हुआ तो कई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं और ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है। कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस तो प्लेसेंटा भी क्रॉस कर लेते हैं, यानी माँ के पेट में मौजूद बच्चे के खून में भी शामिल हो जाते हैं और उसे नुकसान पहुँचाते हैं। रॉ मीट खाने से भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस होते हैं। नंबर 5, अनकुक्ड एग्स यानी कच्चे अंडे। आधे पके हुए या कच्चे अंडे दोनों ही माँ और बच्चे के लिए शदीद नुकसानदेह हैं। अंडों को अच्छी तरह और मुकम्मल तौर पर पका कर खाएं ताकि आप अपने आप को सैल्मोनेला इन्फेक्शन से महफूज रख सकें।
میک شور کہ انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں پک چکی ہیں، اور یاد رہے کہ انڈے کی زردی پریگننسی میں ایک بہترین غذا ہے مگر مکمل طور پر پکی ہوئی، جبکہ دوسری طرف یہی زردی اگر کچی رہ جائے تو شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 6، لیور یعنی کلیجی۔ کلیجی پھر چاہے وہ چکن کی ہو یا بکرے کی یا پھر گائے کی، وائٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں وائٹامن اے ضرورت سے زیادہ پایا جاتا ہے، جو کہ عام حالات میں لینا تو ٹھیک ہے مگر اتنی زیادہ مقدار پریگننسی میں بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انفیکٹ پریگننسی میں کوئی بھی ایسے ملٹی وائٹامنز لینا سیف نہیں ہے جس میں وائٹامن اے بہت زیادہ مقدار میں موجود ہو، جیسا کہ فش لیور آئلز یا پھر کاڈ لیور آئل۔ نمبر 7، پپایا یعنی پپیتا۔ را پپایا یعنی کچا پپیتا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پریگننسی میں مسکیریجز کاز کرتا ہے، یعنی اگر پریگننٹ عورت کچا پپیتا کھا لیتی ہے تو اس کا بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ پپایا میں موجود لیٹیکس یوٹرین کنٹریکشنز کو بڑی تیزی سے ٹریگر کرتا ہے، یعنی یہ دردوں کو اس تیزی سے بڑھا دیتا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر پپیتا ضرورت سے زیادہ کھا لیا جائے تو یہ آپ کے یوٹرس پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتا ہے اور یقیناً آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 8، اسپراؤٹڈ پوٹیٹوز یعنی ایسے آلو جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے بڈز نکل آئیں۔ جب آلو پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر اس قسم کے بڈز نکل آتے ہیں جنہیں اسپراؤٹڈ پوٹیٹوز کہا جاتا ہے۔ اسپراؤٹڈ پوٹیٹوز میں گلائکو الکلوئڈز بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جو اگر زیادہ کھا لیے جائیں تو انسان کے لیے زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو اسپراؤٹڈ پوٹیٹوز بالکل اوائڈ کرنے چاہیے، کیونکہ پریگننسی میں اسپراؤٹڈ پوٹیٹوز کھانے سے برتھ ڈیفیکٹس بہت بڑھ جاتے ہیں، یعنی پیدا ہونے والے بچے میں پیدائشی نقائص پائے جاتے ہیں۔ نمبر 9، ایکسیس آف کیفین یعنی کیفین کا ضرورت سے زیادہ استعمال۔ کیفین صرف کافی یا چائے میں ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی چیزوں میں پائی جاتی ہے، مثلا کولڈ ڈرنکس، پیپسی، کولا وغیرہ، انرجی ڈرنکس اور چاکلیٹس۔ اس کے علاوہ جوشاندے میں بھی کیفین موجود ہوتی ہے۔ اگر پریگننٹ عورت اپنی پریگننسی میں بہت زیادہ کیفین لے تو اس وجہ سے پیدا ہونے والے بچے کا وزن باقی بچوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے اور آئندہ زندگی میں اس بچے کو اور بھی کئی بیماریاں لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیفین ایک سٹیمولنٹ ہے جو ماں اور بچے دونوں کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر تیز کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسکیریج ہونے کا شدید رسک ہوتا ہے۔ پریگننسی کے دوران اگر آپ نے کیفین کا استعمال کرنا ہے تو ایک دن میں 200 mg سے زیادہ بالکل نہ لیں۔ عموماً ایک چائے یا کافی کا کپ 100 mg کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دن میں 1 یا 2 کپ سے زیادہ چائے یا کافی نہ لیں، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے تو مکمل پرہیز کریں، یہی آپ کے اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 10، پیچ یعنی آڑو۔ پیچ ایک ہاٹ فروٹ ہے یعنی گرم تاثیر کا پھل۔ ضرورت سے زیادہ آڑو کھانے کی وجہ سے جسم میں گرمائش بہت بڑھ جاتی ہے، جو انٹرنل بلیڈنگ کا باعث بن کر مسکیریج کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ آڑو کھانا چاہتے ہیں تو لمیٹڈ کوانٹٹی میں کھائیں اور چھلکا اتار کر کھائیں، کیونکہ اس کے چھلکے میں موجود چھوٹے چھوٹے فالیکلز آپ کے گلے میں خراش پیدا کر سکتے ہیں۔ So let's summarize all these 10 points. Pineapple, honey, unpasteurized milk, raw meat, raw eggs, liver, papaya, sprouted potato, excess of caffeine, and peach. Eat healthy and stay safe. Please take very good care of yourself and your baby. If you like my video, please subscribe to my channel, like and share. Thank you very much and take care.